ذات انوکھی عالی نسب ہے، اعلیٰ گھرانہ والا ہے۔ ذات انوکھی عالی نسب ہے، اعلیٰ گھرانہ والا ہے، نور نظر ہے غوث پیا کا، چرخ ولا کا حالہ ہے۔ اور میں ہوں سگے سلطان امجد، مجھ کو بھلا کیا خوف و منظر۔ میں ہوں سگے سلطان امجد، مجھ کو بھلا کیا خوف و منظر۔ دیکھو دیکھو میں نے گلے میں قادری پٹا ڈالا ہے، اور اس بزم کا وراتی ہے ہر قادری غلام۔ اس بزم کا وراتی ہے، لکھ دینا، کہہ دینا، بول دینا، پرچار کرنا ایک الگ سی بات ہے، دل کے نہا خانے میں چھپائے رکھنا، قلب پر نقش کر لینا، دل کا زبان سے مضبوط کنیکشن ہونا، یہی حقیقت کی عکاسی ہے، ورنہ سب بلا وجہ کی نقاشی۔ تو جو بولا جائے اسے کیا جائے، جو کیا جائے وہی بولا جائے۔ اس بزم کا براتی ہے ہر قادری غلام۔ اور قادری میں تو بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر سلسلے کا سلسلہ ملتا ہے غوث سے۔ ہر سلسلے کا سلسلہ ملتا ہے غوث سے۔ اس میں دو لفظ آئے گا، ایک شجر آئے گا، ایک ثمر آئے گا۔ شجر کا معنی ہوتا ہے درخت، ثمر کا معنی ہوتا ہے پھل۔ اب جب مصرع آپ سنیں گے تو بات پلے پڑے گی، تھوڑا سا لطف بھی آئے گا۔ ہر سلسلے کا سلسلہ ملتا ہے غوث سے، ہر سلسلے ثمر ہے شجر غوث پاک ہے۔ ہر سلسلے ثمر ہے شجر غوث پاک ہے۔ تو ہم نے نہ صرف جڑ پایا ہے، نہ صرف تنا پایا ہے، نہ صرف پھل پایا ہے، نہ صرف چھلکا پایا ہے تو ایسا سلسلہ پایا ہے جو سلسلہ جنت الفردوس تک پہنچایا کرتا ہے۔ اور جتنا ناز کیا جائے، غوث اعظم پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، غوث زمدانی، پیر لازانی، محبوب ربانی، قطب یزدانی، شیخ جیلانی، پیروں کے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، پیروں کے پیر۔ بولنے ہی پہ ذکر میں جب اتنا مزہ ہے تو ذات کا عالم ہے۔ اور وہی تو ایک ایسا غوث اعظم ہے جو غوث العالم ہے۔ قیامت تک کے لیے غوثیت کبریٰ کا تاج اسی ذات ستودہ صفات کے سر اقدس پر ہے۔ ہوا، وقت، زمانہ، ٹائم، افراد نہیں گزر سکتے اس وقت تک جب تک بارگاہ غوثیت سے اجازت نہ لے لے۔ تو ہمارا معاملہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ جتنا کہہ دیا جائے، جتنا بتا دیا جائے، جتنا سمجھا دیا جائے، سب بے اثر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس بزم کا براتی ہے ہر قادری غلام، چاہے جس سلسلے سے ہو کر کیا ہو، یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، سلسلہ قادریہ تک آنا ہی پڑے گا۔ یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ بغیر اس سے گزرے ہوئے منزل مقصود پا ہی نہیں سکتے۔ تو اس بزم کا وراتی ہے ہر قادری غلام، دولہا قسم خدا کی یہ اصغر امام ہے۔
शाही की देर होती है। अब वो जनरल आप बारात की बात ले लीजिए, नौशा ना हो, सारा मामला ठीक ठाक, गाड़ी खाली पीछे रह जाए, पूरे बाराती पहुंच जाए, चाहे खाना अच्छा बना हो, ठीक बना हो, बराबर हो, हमें नाश्ते का 5 रुपए का डब्बा तो उस वक्त मिलता नहीं है जब तक नौशा न पहुंच जाए। तो हम अपनी बारात से रूहानियत के नौशे का अंदाजा लगा सकते हैं कि बाराती हैं तो कट के जहां गए, बाराती हैं उलट के जहां गए, बाराती हैं छट के जहां गए, बाराती हैं बहक के जहां गए, बाराती हैं हट के जहां गए, तो खाना तो बहुत दूर की बात है, जगह पाना मुश्किल है। तो इस बज़्म का बाराती है हर कादिरी गुलाम, इस बज़्म का बाराती है हर कादिरी गुलाम, दूल्हा कसम खुदा की ये असगर इमाम है। तो अगर अच्छा आइटम चाहिए, अच्छा आइटम, चाहे वो सवाल का आइटम हो, चाहे वो भलाई का आइटम हो, चाहे वो नजात का आइटम हो, चाहे वो तरक्की का आइटम हो, चाहे वो वकार का आइटम हो, चाहे वो आबरू का आइटम हो, चाहे वो मेयार का आइटम हो, चाहे वो रूहानियत का आइटम हो, चाहे वो सैयदुल हिंद की रजा का आइटम हो, चाहे महबूब रब्बुल आलमीन में सुरखरुई का आइटम हो, चाहे बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूलियत और पजीराई का आइटम हो, जो भी आइटम मिलेगा नौशे के पीछे चलोगे तब मिलेगा। नौशे के पीछे चलोगे, नौशे के साथ चलो। साथ का मतलब है कि सच्ची उल्फतो, इरादतो, अकीदतो, मोहब्बत लेकर के। और पीछे का मतलब यह है कि कहीं टांग आगे न बढ़ जाए, कहीं सोच का कदम आगे न बढ़ जाए, कहीं तसव्वुराती और ख्यालाती दुनिया में आगे न बढ़ जाओ। जो पीर से आगे बढ़ा, जो मुर्शिद से आगे बढ़ने की सोचा, जो नौशे से आगे चला गया, जो दूल्हे से छट गया या आगे बढ़ गया, अंदाजा लगा लो कि क्या मिलेगा, क्या पाएगा, क्या उसे हासिल होगा। इस बज़्म का बाराती है हर कादरी गुलाम, दूल्हा कसम खुदा की ये असगरी। आज दोपहर में मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, फिर उसी की तिलावत की है। जब बात ही कुछ नहीं हो पाएगी तो सिर्फ आयतें बदलने से। मैंने एक बात कही थी, शायद आप लोगों के जहन में हो, कुछ नए लोग भी आए होंगे, लेकिन जो दोपहर में थे दोपहर से पहले मैंने एक बात कही, पढ़ना और होता है, समझना और होता है। जी, पढ़ना और होता है, समझना। पढ़ने के लिए आंख चाहिए, ज़बान चाहिए, देखना चाहिए, और समझने के लिए अक्ल चाहिए, शऊर चाहिए, दिल चाहिए। और मैंने जो अपनी लाइफ में अपने अकीदे की रोशनी में समझा है, वो ये समझा है, पढ़ने के लिए कहीं भी तालीम हासिल कर लो, पढ़ लोगे, समझने के लिए मुस्तफा की मोहब्बत का जीना चाहिए, अहलुल्लाह की इख्तिदा चाहिए, अहले दिल का की नजर चाहिए। अगर ये नहीं है तो पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, न कल समझा, न आज समझे, न कयामत तक समझ पाए। मैंने एक आयत तिलावत की है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अरे ईमान
والو. رب نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اے لوگو. رب نے یہ نہیں کہا یا ایھا الانسان اے انسان. رب نے یہ نہیں کہا یا ایھا المخلوقات اے مخلوقات. رب نے کہا تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اچھا جہاں جہاں یہ جملہ آیا ہے نا رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم لوگوں نے تو صرف آنکھ سے دیکھا کان سے سن لیا. جو حضرات اہل دل ہیں اور جو اس کی گہرائی میں گئے کہ رب پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. رب بول رہا ہے، رب پکار رہا ہے، رب مخاطب کر رہا ہے، رب کی صدا ہے. رب ہمیں کہہ رہا ہے اہل ایمان کو. ذرا اس کے دل سے پوچھئے جس کے باپ اور جس کی ماں راضی ہو اور کہے اے میرے بیٹے، اے میرے للہ، اے میرے بچے، اے میرے جگر کے ٹکڑے. اگر اس کے پاس دل، جگر، شعور، سمجھ، ادراک، فہم، محبت سمجھنے کا معیار ہے تو اندازہ لگا سکتا ہے کہ والدین کی اس آواز کے اندر کتنی کشش ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنا حوصلہ ہوتا ہے. والدین جب الفت و محبت کے ساتھ بولتے ہیں اے میرے بیٹے، تو ایک فرما بردار بیٹا ہی اس جملے کی نوعیت حقیقت کو سمجھ سکتا ہے. رب گئے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. مبارکباد، مصطفیٰ، زندہ باد، قابل رشک ہے وہ قسمت جسے رب نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. پوری مخلوقات کو مخاطب بنا کر کے نہیں کہا اے ایمان والو. کیا ہے؟ اتقو، اتقو، ڈرو اللہ، اللہ سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. دوپہر میں نے تقریباً یہ بات اپنے انداز اور اپنی صلاحیت کی روشنی میں جو ٹوٹی پھوٹی جانکاری ہے رکھ دی تھی کہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے. سنا تھا نا آپ لوگوں نے؟ آگے بڑھیے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. یہ آستانہ ایسا ہے، یہ بارگاہ ایسی ہے، یہ خانقاہ ایسی ہے. میں نے دوپہر میں بھی کہا تھا یہاں انجان شہید کا مزار نہیں ہے بلکہ شہیدوں کے لال کا مزار ہے. یہ خانقاہ ایسی ہے جہاں خواہ مخواہ کی بات نہیں کی جاتی ہے. یہاں وہی بات کی جاتی ہے جو صرف کان تک نہ پہنچے بلکہ دل تک پہنچے، سینے تک پہنچے، جگر تک پہنچے، رگوں تک پہنچے. وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچنے کے بعد آدمی اپنے حبیب تک پہنچ جاتا ہے، اپنے خدا تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ خانقاہ، یہاں کا میسج، یہاں کا پیغام، یہاں کا درس، یہاں کا سبق ہو سکتا ہے کسی کو آواز تھوڑی سی تلخ لگے. ہم نے بھی اس عمر میں بہت کچھ دیکھا ہے. زخم والا جب ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے تو زخم پر درد کر رہا ہے کیا؟ ایسا نہیں کرتا. لاؤ کیسی، نکالو چاقو، لاؤ ملے. اس کو کاٹا جائے گا، اگر زیادہ گڑبڑ ہے تو ہٹا دیا جائے گا. تو اگر جسم کے سڑے گلے کٹے پھٹے انگ کو صحیح کرنا ہے اور کہیں کینسر کا مرض ہو گیا ہو تب تو کاٹ ہی کے نکال. کیوں؟ تاکہ پورا جسم سلامت رہے. وہاں پر ڈاکٹر روتا رہے گا، بولتا رہے گا، چمکاتا رہے گا، سہلاتا رہے گا، ڈرتا رہے گا، رکا رہے گا. وہ
कभी भी मरीज के साथ हमदर्दी नहीं कर रहा है उसको डॉक्टर कहा ही नहीं जाए। डॉक्टर उसी को कहते हैं कि मरहम पट्टी की जरूरत है तो मरहम पट्टी करो, चीरने की जरूरत है तो चीर दो, ब्लड निकालने की जरूरत है तो ब्लड निकालो, गोश्त काटने की जरूरत है तो गोश्त काटो, और अगर अंग काटने की जरूरत है तो बकिया अंग को बचाने के लिए उस अंग को भी काटो। जुमलों की तलखी अपने मिजाज के मुताबिक समझ में आती, वरना यहां तो कल्ब की भी इस्लाह होती है, दिल की भी इस्लाह होती है, नजर की भी इस्लाह होती है, जिंदगी की भी इस्लाह होती है। आना है, आए हैं तो पाने के लिए आए हैं, आने और जाने के लिए नहीं आए। यहाँ ये बहुत बड़ी सिटी नहीं है, घूमने जाना हो तो न्यूयॉर्क चले जाइए। ये बहुत बड़ी सिटी नहीं है, टहलना हो तो बॉम्बे चले जाइए। ये बहुत बड़ा शहर नहीं है जो बड़ी सजावट और बड़ी तज़ीन और बड़े बड़े पार्कों, अगर जाना है तो गोवा चले जाइए, बहुत बड़ी बड़ी सिटी मिल जाएगी। यहाँ आप अपने मुर्शिदे गिरामी के फरमान के मुताबिक, जैसा कि हजरत ने फरमाया, आप यहाँ टहलने के लिए नहीं आते हैं बल्कि सरकारे सैयदुल हिंद का फैजान लेकर के बहलने के लिए आते हैं। लेकिन हमें तो बात ही समझ में नहीं आती है कि हमें करना क्या है, हम करते क्या। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। और मैं तो एक बात और कहूंगा, जब बात सच्ची है तो बोलने में कोई खोट और खराबी भी नहीं। यही वो जगह, मैं तो दो ही जगह समझता हूं। अगर खानकाह का मेयार, वकार, तहजीब सही है तो फिर वहां का पैगाम, वरना फिर जुमा की 15 का 15 मिनट जिसमें खिताब होता है, यही दो जगहें हैं जहां हम सुन भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। वरना जलसों का मेयार तो ऐसा हो गया है। हमारे मुर्शिद गिरामी इमाम मिल्लत फरमाते हैं कि ये रात रात भर जो जलसा होता है ना, मुकर्रिर को 2 बजे और 1 बजे के बाद बुलाया जाता है। किसी का मुंह फटा होता है, किसी की आंख सटी होती है, पैगाम क्या दिया जा रहा है समझ ही में नहीं आता है। लाखों लाख रुपए भी बर्बाद हो जाते हैं और मसाइल का हल नहीं बल्कि ये उक़्दे लायनहल बनाकर चला जा रहा है। तो पैगामात सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है, लाखों लाख रुपए लुटा करके। ये 12वीं से पढ़ा है ना, 12 बजे 1 बजे तक। मैं नात खानी का मुखालिफ नहीं हूं। जिसके खून में, जिसके ज़मीर में, जिसके एहसास में नबी की नात की का रस घोल ना हो, मैं तो उसको मुसलमान ही नहीं मानता, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पैसा मिल रहा है और सुनाते जा रहे हैं। जब तक नारा लग रहा है सुनाते जा रहे हैं, जब तक वाहवाही हो रही है सुनाते जा रहे हैं, जब तक हल्ला गुल्ला हो रहा है सुनाते जा रहे हैं। और जलसा कराने वाले भी समझते हैं कि हमारा जलसा 4थे आसमान पे, 5वें आसमान पे, 6ठे पे पहुंचा, 7वें आसमान पे पहुंचा। क्या कामयाब रहा, क्या फला शायर ने पढ़ा, क्या फला शायर ने पढ़ा, हमें क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, वही तो पढ़ा जो किसी ने नहीं पढ़ा। पढ़ा क्या तो जलसों को जाये मत होने दीजिए, इसलिए कि जंग से मूंगफली नहीं है कि टाइम बर्बाद किया जाए, जल से पार्क नहीं है कि टाइम बर्बाद किया जाए, जल से कोई लोगो और ताश की पत्ती नहीं है कि टाइम पास किया जाए। जलसा नबी की याद में होता है, पैगाम इस्लामी को नश्र करने के लिए होता है, अपनी कौम की इस्लाह के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि नबी हाशिमी की बारगाह से कबूलियत का दर्जा पाने के लिए। मैं तो समझता हूं ऐसे जलसों का बाइकाट किया जाए,
ये जरूरी है कि आप अगर जलसा करते हैं वहां पे तक कीजिए, तिलावत करवाइए, नाशे पढ़वाइए, तकरीर करवाइए। और तकरीर करने के लिए यहाँ से पहले, वहां से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मकान से पहले, कहां से पहले, जहां से पहले, उसकी जरूरत नहीं है। टॉपिक दे दीजिए। सरकार की आमद का महीना है ना, सरकार का आना क्यों हुआ, सरकार का आना कैसे हुआ, नबी की सीरत क्या है, नबी का मौजज़ा क्या है, पैगंबर हाशमी की आमद से हमें क्या मिला, हमने उस पर कितना अमल किया, नबी आज़म का दर्स क्या है और उम्मत रिसालत को क्या करना चाहिए, टॉपिक मुतय्यन की जाए। जैसे ही यूनुस साहब और अब्दुल रहीम साहब उन्वान जैसे ही दिया तो जितने बचकटिया है वो तो ऐसे ही छट जाएंगे, ना हमसे नहीं हो। अब फिर समझ में आएगा कि जलसा किसको कहते, अब समझ में आएगा कि पैगाम किसे कहते। और इतना ही नहीं, एक मुकर्रिर अगर पूरे मुतालबे और पूरे कारोबारी सिस्टम के साथ आ रहा है, 15,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, 18,000 लेंगे, कहा तुम सर मांगोगे तो सर दे देंगे, लेकिन ए सर जो हम कहेंगे उसी के मुताबिक। तुम आओ 12 बजे रात में, 2 बजे रात में गाड़ी पकड़नी है, 1 बरस 2 बरस 5 बरस जो रच करके आए वही बोले और चल दिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। टॉपिक हमें महीना पहले कभी नहीं देंगे। इस स्टेज पे आओ, उन्वान हम बताएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो वक्त देंगे, हंसाने खिलाने में ना खाने में वक्त बर्बाद नहीं करना है, उस पर बोलो। तुमने 20,000 कहा है तो हम 30,000, तुम 20,000 कहोगे तो मैं कितना दूंगा, 30,000 दूंगा। तो फिर आवाम के साथ भी लफड़ा नहीं रह जाएगा, बेचारों के साथ भी लफड़ा नहीं रह जाएगा। मैं उन्हें बेचारा ही करता हूं, इसलिए कि इल्मी बेसात तो है नहीं, कहीं से कोई मुताला है नहीं। और जानते हैं एक जगह पहुंच करके तो मैं बहुत सीरियस हो जाता हूं। सीरियस इसलिए होता हूं कि ऐसे मुकर्रिरीन जो सिर्फ इसके लिए दौड़े चल रहे हैं, अनाप शनाप जैसी तैसी बातें करते हैं, दुनियावी तालीम याफ्ता तबका जो है किनारे हो, इनकी तकरीर में होता क्या, सिर्फ हल्ला होता। और दूसरे मज़ाहिब वाले, दूसरे अकीदे वाले वो हमें पूरे निशाने पर लिए हुए। ये मुकर्रिर सुना था ना, इंजीनियर साहब सुना था ना, प्रोफेसर साहब सुना था ना, रात आपने, डॉक्टर साहब आपने सुना था ना, एमएलए साहब एमपी साहब सुना था, यही इन लोगों की तकरीर है। सुना था ना कि हजरत इमाम हुसैन को जख्म लगा, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी। पता नहीं मुसल्ला किसने ला करके दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी वाकया बयान किया जाए पूरी सिकाहत, पूरे एतमाद और पूरे दलाइल के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो तेरे हिस्से में कोई पैसा नहीं। अगर ऐसा नहीं है, और मैं वो कहता हूं, मैं ही आपको लेसन दे रहा हूं, बुलाइए फिक्स वाले को, इसको फिक्स वाले को बुलाइए और उसके बाद टाइम दे दीजिए, टॉपिक दे दीजिए और 1-1 मिनट को लिखते रहिए। ये बोले कितनी देर और बके कितनी देर, ये बोले कितनी देर और बके कितनी देर। जो बके तो रिटर्निंग लीजिए। अगर उनका 1 मिनट का 50 रुपया बनता है और 1 मिनट बके तो 100 रुपए उनसे ले लीजिए। पर मिनट के हिसाब से 50 रुपए दे दीजिए। ये भी सिस्टम बनाना होगा, तब जाकर के हमारा मेयार बुलंद होगा, वरना हम लोगों के जलसों में कुछ कसम खुदा की रहनी। बहुत दिल दर्द करता है, कहीं कहीं हमने देखा 8-8 लाख और 10-10 लाख रुपए खर्च हो गए। 8-8 लाख 10-10, ना जाने कितना इदारा चलता। हुजूर इमाम मिल्लत जब अपने दिल की गहराई के साथ हम लोगों के सामने बयान करते हैं तो दिल छलनी हो जाता है कि जो जात सुबह शाम सुन्नियत
مرہم رکھا جائے تو کہاں کہاں رکھا جائے، پورا جسم معاملہ زدہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مخلص مقررین اور شعراء اور نعتخواں ہیں، بائیکاٹ کریں۔ رزق کسی کمیٹی کے ذمہ نہیں ہے، رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اناپ شناپ کی بکواس، نہ تقریر کا کوئی ڈھنگ، نہ کوئی رنگ، نہ کھانے کا نہ کوئی معیار۔ اورنگ آباد کی دھرتی پر تلوار بجانے آئے ہیں، یہ شاعری ہے۔ امجد کی سرزمین پر چھورا بجانے آئے ہیں، یہ شاعری ہے۔ نعت پڑھنی ہے تو نعت پڑھ، رسول کی تعریف کرنی ہے تو رسول کی تعریف کر۔ کمیٹی کا صدر ایسا ہے 100 روپے، یہاں کے لوگ ایسے ہیں 200 روپے، یہاں کی جگمگاہٹ اور ڈیکوریشن ایسا ہے 500 روپے۔ اب یہ نبی کی نعت پڑھ رہا ہے کہ اپنے لیے لات پڑھ رہا ہے؟ وہ پیسہ نہیں ہے، اژدہا ہے، اژدہا۔ نبی کی محفل ہے، رسول کی محفل ہے، تو تعریف کرتا ہے تو یا تو رسول کی تعریف کر یا رسول والوں کی تعریف کر۔ نبی کی محفل میں پیسہ والوں کی تعریف، نبی کی تعریف میں وہ کچھ مخصوص چہروں کی تعریف، نبی کی محفل میں جب تک آ رہا ہے تب تک تعریف، اور اگر نعت بھی پڑھ رہے ہیں تو جو ہٹ مل رہی ہے، جب تک یہ فٹ ہے تب تک ہٹ ہے۔ یہ نہیں ہے نا، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں ٹانگ اٹھا کر نہیں بول رہے، سر کو نیچا کیا نہیں، اور بعض ناقہ اور مقرر کو ایسے ہوتے لگتا ہے کہ اسٹیج سے دھکا دے دیا جائے۔ ماں کا دودھ نہیں کیا ہے، تمہارا ہاتھ سلامت نہیں ہے، گھر سے کھا کر نہیں آئے ہو، ابھی تک کچھ سیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کتنے بڑے اچھے ہیں یا سڑے، کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگوں سے پالا پڑ جائے تو پورا لیسن سمجھاتے ہیں۔ اس لیے کہ کام کرنا ہے تو دین کے نام پر دکان والا کام مت کرو، کام کرنا ہے تو اسلام کے نام پر لام والا کام مت کر، کام کرنا ہے تو مذہب کے نام پر کمانے والا کام مت کر۔ اگر تو دین کا کام کرے گا، ہر کسان کو معلوم ہے، ہر کسان کو معلوم ہے، کوئی بھی کسان اگر زمین میں غلہ بوتا ہے تو بھوسے کے لیے نہیں بوتا ہے، دانے کے لیے بویا کرتا ہے۔ بھوسے کے لیے نہیں بوتا، کس کے لیے بوتا ہے؟ دانے کے لیے بوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کسان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، وہ جانتا ہے کہ جتنا دانا ہوگا اس سے زیادہ غلہ ہوگا، جتنا دانا ہوگا اس سے زیادہ، جتنا دانا ہوگا اس سے زیادہ بھوسا۔ اس کو معلوم ہے، یہ پوری کتاب پڑھ گئے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین کا کام کریں گے تو اللہ دے گا یا نہیں دے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کا ذکر کریں گے تو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جب سمندر کے اندر پتھر کے بیچ میں زندہ کیڑا ہو، اس کے منہ میں ہری گھاس ہو، اللہ جس جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو نا امید کیسے ہو گیا؟ تیرا ایمان کہاں گیا؟ تیری سوچ کا معیار کیا رہا؟ میں یہ کہتا ہوں اپنے اسٹیج کو، میں یہ کہتا ہوں اپنے سنیت کے ماحولیات کو، میں یہ کہتا ہوں اپنے ایسے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے، ورنہ یہ سارے پیسے یہیں رہ جائیں گے اور جب میدان محشر میں پوچھا جائے گا تو کوئی جواب نہیں۔ نبی کے نام پر، نبی کی محفل کے نام پر، نبی کے دین کے نام پر، سنیت کے نام پر، شریعت کے نام پر، جلسے کے نام پر، میلاد کے نام پر، تحلم کے نام پر، تیجا کے نام پر، ذکر مصطفی کے نام پر، شب نور کے نام پر، 12 ربیع النور کے نام پر، ذکر حسین کے نام پر، یاد غوث اعظم کے نام پر کیا کیا؟ کام نہیں کیا ہے، سودا کیا ہے۔ کام نہیں کیا ہے، کیا کیا ہے؟ سودا کیا ہے۔ تو اے میرے مخلصوں، اے میرے سنیوں، اے قادریوں، سبحان اللہ، اے قادریوں، تلخ لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں،
शोहरत भी मिल जाएगी, इज्जत भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, असबत भी मिल जाएगी, सआदत भी मिल जाएगी, दुनिया भी मिल जाएगी, जन्नत भी मिल जाएगी। रब का काम करोगे तो रब हमारा ऐसा है जिसके दस्ते कुदरत में सब है, जिसे चाहे जितना चाहे जब चाहे जैसे चाहे अता करे। हमें जो काफिर को मिलता है तो कादरी को नहीं मिलेगा, जब काफिर को मिलता है तो मुस्लिम को नहीं मिलेगा, जब काफिर को मिलता है तो अहले इस्लाम को नहीं मिलेगा। मिलता है, मिलेगा, मिलता रहेगा, लेकिन ईमान तो मजबूत हो, ईमान तो मजबूत हो। वब्तगू इलैहिल वसीला, वब्तगू इलैहिल वसीला। जाहिर सी बात है कि जब हम जलसे में कुछ समझा ही नहीं पाएंगे तो दूसरा आकर के हाईजेक करेगा, क्या आपने रात भर सुना जनाब, क्या रात भर सुना, क्या उन्होंने बताया? नमाज के बारे में बताइए, सिजदा के बारे में बताइए, रोजा के बारे में बताइए। चलिए आप नबी का कलमा पढ़ते हैं ना, नबी का कलमा बता दीजिए और नबी का एक मुजज़ा बता दीजिए। आप नबी के बारे में कहते हैं या साहिबुल जमाल व या सय्यदुल बशर, आए दिन अब तो यहूदी, ईसाई, नजरानी, मजूसी, जबरिया, कदरिया, मुतज़िला और ना जाने कितनी पहले जमातें थी, वो सारी जमातें और दूसरे मजहब वाले भी उतना तरस नहीं कर रहे हैं जितना हमारा नाम लेकर के, हमारे ही किताबों को सामने रख करके, हमारी बातों को दलील बना करके हमें करश कर रहे हैं। और करश कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? वो करश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जो हमने बयान किया या तो गलत बयान किया या उस चीज को बयान किया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का प्रोग्राम होता है, 100 200 500 1000 2000 का मजमा होता है, और उस 2000 के मजमे में से 1-2 से पूछ लिया जाए कि ये 6 घंटे से आपने क्या समझा, तो उसका जवाब होता है कि मजा बहुत आया। जवाब क्या होता है? मजा बहुत आया। इतनी बात तो समझ नहीं आई, इसलिए बड़ा फास्ट बोल रहे थे। अरे बेवकूफ, जब फास्ट बोल रहे थे समझ ही में नहीं आया तो मजा क्या? बोलते थे जैसे कपड़ा बड़ा जबरदस्त, स्टाइल बोलने की बहुत अच्छी थी, अंदाज था, मत पूछिए। अब तो तेजस भी उतनी रफ्तार से नहीं है। मैं कहता हूं वब्तगू इलैहिल वसीला, कादियानी जमात, देवबंदी जमात, वहाबी जमात, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, अहले हदीस मुकम्मल खबीस, वो फौरन उस हथकंडे को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद हमें दामे तस्वीर में लेते हैं, और फिर असलाह होता है हमारा। असलाह किसका होता है? तलवार भी हमारी होती है और गर्दन भी हमारी होती है। हमने जलसा किया था 6 घंटे का कि कौम की इस्लाह हो, कौम के अंदर समझ पैदा हो, कौम हमारी तरफ आए, कौन सुन्नियत के फरोग को और दोबारा करे। आलम यह हुआ कि रात भर नमाज पर अगर तकरीर हमने की, फजर में जाकर के सो गए, वो बेचारा तबलीगी आया, नमाज की फजीलत मालूम है ना, तुम्हारे मौलाना ने कहा था चलो नमाज पढ़ने, है या नहीं है? अगर पैसा ही सब कुछ है तो मेरी नजर में वो मुकर्रिर और शायर कुछ नहीं है। वो तो वसीला, और उसकी तरफ वसीला ढूंढो वसीला। कुछ बातें
لیکن اس پر غلط کی اتنی چادر ڈال دی جاتی ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے یہی صحیح. یہ موقع کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر میں جب قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد جتنی عبادتوں میں جائیں، جتنی منزلوں کی سیر کریں، جہاں جہاں ہم پہنچے، اتنی واضح بات ہے وسیلہ جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں. ہر کوئی جانتا. اس کے باوجود نہیں، وسیلہ جائز نہیں ہے، وسیلہ غلط ہے، وسیلہ صحیح نہیں ہے. جو وسیلہ کو مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. وسیلہ ماننے سے وہ دین سے نکل جائے گا. وسیلے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سب تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس کے آگے کون ہے؟ اس سے بڑا کون ہے؟ میں کہتا ہوں ابھی دینی اعتبار سے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو رکھنے دو. دنیاوی اعتبار سے چلو چاول بنانے کے لیے، چاول بنانے کے لیے چلو، روٹی بنانے کے لیے چلو، آٹا اٹھاؤ، آگ میں رکھ دو، پانی نکالو، آگ پہ ڈالو، کھانا بنے گا. ضرورت ہے وسیلے کی. ضرورت ہے. ہمیں توا رکھو، دیگچی رکھو، پھر آگ لگے، ڈائریکٹ نہیں. آگ لگے، تیری سوچ میں آگ لگے کہ تو نے وسیلہ نہیں سمجھا. آگ لگے وسیلے سے. اللہ کرے کہ قادریوں کے بھی سینے میں آگ لگے وسیلے سے. ہر چیز جلتی ہے تو بے قیمت ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جلتی ہے تو جل جائے تو بے قیمت ہے. نوٹ جل جائے، مائک جل جائے، کپڑا جل جائے، چھت جل جائے، سامان جل جائے، کیا ہو جاتی ہے وہ؟ بولیے. پھر وہی رات کے جلسے والا معاملہ ہو گیا. 6 گھنٹے کرتے ہیں اتنا بولنے کے بعد. کوئی بھی چیز جلتی ہے تو بے قیمت ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ لیکن عاشقوں کا جب دل جلتا ہے تو اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ منڈی میں کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. جب عاشقوں کا دل جلتا ہے نبی کی محبت میں، علی کی محبت میں، حسن کی محبت میں، پنچتن کی محبت میں، امام علی مقام کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، غوث زمدانی کی محبت میں، سرکار سید الہند کی محبت میں، احواز کی محبت میں، اقطاب کی محبت میں، اوتاد کی محبت میں، رقبہ کی محبت میں، نجبہ کی محبت میں، صالحین کی محبت میں، کاملین کی محبت میں، سالکین کی محبت میں، مجذوبین کی محبت میں، اپنے پیر کی محبت میں، سرکار سید الہند کی محبت میں. جب دل چل کر کے کباب ہو جائے، جب دل چل کر کے کباب ہو جائے تو پھر اس کا مزہ بھی دو والا ہو جاتا ہے، اس کی نورانیت بھی دو والا ہو جاتی ہے. تو جو چیز جلے وہ بے قیمت دل جلے. دنیا میں اگر کسی سے کوئی ٹچنگ ہے جل جائے، اچھا ہے کہ پورا جل جائے. اچھا ہے کہ پورا. یہ دل جلا ہے، اس کا دل جلا ہوا ہے. ہمیں صرف دل ہی کا ہے جلا، یہ پورا وجود ہی جل جاتا. جلنا ہے تو اس یاد میں جل، جس یاد میں جلنے کے بعد آدمی کندن ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. جلنا ہے تو محمد عربی کی محبت میں جل، جلنا ہے تو علی مرتضیٰ کی محبت میں جل، جلنا ہے تو اپنے مرشد گرامی کی محبت میں جل، جلنا ہے تو اس فقیر کی محبت میں جل جس نے اپنا در نہیں دیکھا، جس نے اپنا گھر نہیں دیکھا، جس نے اپنا دیار نہیں دیکھا، جس نے اپنا وطن نہیں دیکھا، جس نے مسافرت کی مشقت نہیں دیکھی، جس نے حالات کے تقاضوں کو نہیں دیکھا، جس نے پریشانیوں کو پیش نظر نہیں رکھا، جس نے نہ اے سی مانگی، نہ ایئر
सैयद उल हिंद, आप बगदाद से चले आए इस अमजा के जंगल में, किससे कितना मांगा, किससे कितना मांगा, अच्छा क्या क्या मांगा? तो सरकार सैयद उल हिंद की रूहानियत बोली, दीन बेचा नहीं जाता है, दीन बांटा जाता है। दीन बेचा नहीं जाता है, दीन बांटा जाता है। दीन को महदूद नहीं किया जाता है, दीन को फैलाया जाता है। मेरा अमीरुल हिंद, कुतुबुल अफ्ताब, फर्दुल अफराद, नाइबे गौसुल सकलाइन, हाजीउल हरमैन शरीफैन, नाइबे गौसुल वरा, विलायत का ताजदार, नूरानियत और रूहानियत वाला, जब बगदाद से अमजा में आया तो ये कहता हुआ आया, हर मुसीबत गंवारा है, लेकिन इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम को बढ़ाना है। अच्छा खाना मिले तो भी शिकवा है, मोटा नजराना मिले तो भी शिकवा है, अच्छी कार मिले तो भी बेकार है, अगर खराब कार मिल जाए तब तो पब्लिक के साथ आर पार है। ये हमारा मामला है। वक़्तहु इलैहिल वसीला, पहचानिए आप काम कहां हो रहा है, समझिए आप काम कहां हो रहा है, महसूस कीजिए काम कहां हो रहा है, अपनी जरूरत को ज़हन में रखिए कि इस्लाम दीन सुन्नियत का काम कहां हो रहा है। ए दारुल उलूम सैयदना, तेरी मंजिलों को भी सलाम, तेरे कमरों को भी सलाम, और उसको भी सलाम जिसने तेरी तामीर के लिए जो दिया, जितना दिया। ऐ दारुल उलूम फैजान सैयदना, औरंगाबाद की सरजमीन पर कायदेदारा, तू नाम का फैजान सैयदना नहीं है, तू तो ऐसा फैजान है सैयदना का कि जो उसमें लग गया, जिसने लगा दिया, जिसने हिस्सा ले लिया, जो उसमें शेयर बन गया। हमें यह दुनिया की कंपनी होती है, शेयर बाजार में हिस्सेदार बनती है, तो कभी तो उसका मामला ही ध्वस्त हो जाता है, कभी थोड़ी प्रॉफिट होती है, कभी बीच बीच का मामला चलता है। लेकिन याद रखिए, चाहे दारुल उलूम फैजान सैयदना हो, चाहे जामिया रुकैया लिल बनात हो, चाहे दारुल उलूम सैयदना हो, ये वो इदारे हैं कि मोहब्बत से देख लो तो जन्नत मुस्कुराने लगती। देना ना देना ये तो अलग सी बात है। हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है, नहीं देंगे। हम रोजाना खाते कमाते हैं, 4 बच्चे की परवरिश करनी है, 50 रुपए मिलता है, सही से हांडी नहीं चपाते, नहीं देंगे। मोहब्बत से देख तो सकते, उल्फत की नजर से देख तो सकते हैं। और मैं जो समझता हूं, अपने वक्त का गरीब कल्बी एतबार से इस्लाम का मुआविन है, मददगार है, वरना पैसे वाले तो जिसे उस्माने गनी की गिना का सदका मिल जाए, सुभान अल्लाह, वरना अक्सर वो तो इसमें रहते हैं कि इतना दे दिया पीर साहब को, एक मतलब कॉल भी नहीं आया, बताइए कोऑपरेट करते हैं हम और अच्छा खाना नहीं खिलाया, पता भर भर भरा था। ये हमने 1 लाख रुपए दिया था, जलसे के मौके पे गए, तवज्जो तक नहीं दी, उसके मौके पे गए, सवाब के लिए पैसा दिया था, मदरसे के लिए दिया था, दीन के लिए दिया था, या इमाम मिल्लत के बच्चों की परवरिश के लिए दिया था। ये तो ऐसा खानवादा और घराना है, शुरू से ही भूखे रह करके गरीबों को खिलाने वाले, ऐसा नहीं कि बासी बच गया है तो दे देने वाले, बचा हुआ है तो दे देने वाले नहीं, भूखे रह करके गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान सैयदना पाक, हुजूर इमाम मिल्लत। और सिर्फ इस
مدرسے کے علاوہ کیا امام ملت نے کبھی اپنی ضرورت کے لیے بھی مانگا ہے کسی سے کبھی کچھ بھی؟ اس لیے کہ یہ ذاتیں مانگنے والی نہیں ہوتی ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ ان کو ہاتھ پھیلانا آتا ہی نہیں ہے، ان کا جب بھی ہاتھ ہوتا ہے تو عطا والا ہاتھ ہوتا ہے، مانگنے والا ہاتھ نہیں ہوتا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ ڈھونڈو۔ کیا کرو؟ وسیلہ ڈھونڈو۔ بہت لوگوں کو وسیلہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے بڑے بڑے جلسے کر کے وسیلہ سمجھا بھی، ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے لیکن وسیلہ سمجھا بھی نہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا قصور کم ہے جنہوں نے اپنے دام تصویر میں لیا، ہمارا قصور زیادہ۔ آخر ہمارا بچہ تاش کی پتی پہ بیٹھا کیوں؟ جیب کترے کے ساتھ گیا کیوں؟ پاکیزگار بنا کیوں؟ ریلوے سے اٹیچی کیوں اتارتا ہے؟ غلط صحبت میں گیا کیوں؟ تو یہ جس غلط صحبت میں گیا ہے ان صحبت والوں کی خطا نہیں ہے، یہ تو ہماری پرورش کی خطا ہے، یہ ہماری پرورش۔ اسی طریقے سے اگر سنیت کے پیٹرن کو چھوڑ کر کے دوسرے خیمے میں کوئی سنی جا رہا ہے تو یاد رکھیے گا جس علاقے میں ایسا ہو رہا ہے، امام صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب، مقرر صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، پیسہ والے صاحب، بچیے گا نہیں، پہلے آپ ہی سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تو تمہیں مبلغ بنا کر کے بھیجا تھا، بھکاری بنا کر کے تھوڑے ہی بھیجا، ہم نے تمہیں مبلغ بنا کر کے بھیجا تھا، بھکاری بنا کر کے نہیں بھیجا تھا۔ اور جب مبلغ بنا کر کے بھیجا، یہ سنی تھا وہاں بھی کیسے ہوا؟ یہ سنی تھا تبلیغی کیسے ہوا؟ یہ سنی تھا جماعت اسلامی میں کیسے گیا؟ یہ سنی تھا دوسرے عقیدے کو کیسے ایکسپٹ کیا؟ تو جواب یہ ہوگا ہم نے صرف پیسہ دیکھا، آگے کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم نے صرف پیسہ دیکھا، آگے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ ہے تو سلسلہ ہے، سلسلہ ہے تو پہنچنے میں آسانی ہے، جب پہنچنے میں آسانی ہے تو پریشانی سے نجات ہے۔ اسی وسیلے کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہم آج کی اس نورانی شب میں بہت شارٹ وقت میں، مختصر وقت میں یہ بتانا چاہیں گے۔ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی لوگ بھی کہتی ہے وسیلے کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ 1,24,000 یا 2,24,000 نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا؟ کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی نہ بہکتا، کوئی نہ بھٹکتا، کوئی ادھر ادھر نہ جاتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دل میں ایسی بات ڈال دیتا، مسلمان ہو جاتا، اسلام کی طرف آتا، حقانیت کی طرف آتا۔ کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی رسول کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی پیغام کی ضرورت نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ نبی کا آنا بتا رہا ہے، نبی کا مبعوث ہونا بتا رہا ہے، اور پھر جتنا ناز کریں اپنے مقدر پہ وہ کم ہے کہ آج کی پہلی تاریخ اسی مہینے میں وہ آیا جس کے صدقے میں سب آئے۔ اور میں کہتا ہوں، ہمارا قرآن کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,23,999 نبی اور رسولوں پیغمبروں کی آمد ہوئی۔ سارے نبی رسول پیغمبر کا پیغام حق و حقانیت، دین کی طرف آؤ، صراط مستقیم کی طرف آؤ، حق
हकानियत की तरफ आओ, रब की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ, सदाकत की तरफ आओ, अजमत की तरफ आओ, रूहानियत की तरफ आओ, नूरानियत की तरफ आओ, सआदत की तरफ आओ, वकार की तरफ आओ, आबरू की तरफ आओ, वैलू की तरफ आओ, खुदा की तरफ आओ, अहकाम खुदा बंदी की तरफ आओ। सबका पैगाम यही रहा। हजरत आदम का दीन दीन हक है, हजरत शीश का दीन दीन हक है, हजरत इब्राहिम का दीन दीन हक है, हजरत इस्माइल का दीन दीन हक है, हजरत नूह का दीन दीन हक है, हजरत मूसा का दीन दीन हक है, हजरत ईसा का दीन दीन हक है। किसी नबी का दीन गलत नहीं है, लेकिन वाह रे मेरे मुस्तफा, जब नबी आए तो दीन मुकम्मल हुआ, और सारे दीन में जिस दीन को सबसे ज्यादा वकार हासिल है वो हमारा दीन दीन इस्लाम है। मुस्दा सुनाया, अल-यौमा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ उम्मत मुहम्मदिया तुम बेहतरीन उम्मत हो। अच्छे उम्मत का भी जो वकार बुलंद है, उम्मत का जो वकार है, पैगंबरे हाशमी की निस्बत की बहार है कि नहीं? इनको वसीला, इनको सिलसिला, इनको निस्बत समझ में। काबे को जो वकार है, मक्के को जो वकार है, मदीने को जो वकार है, अरफात को जो वकार है, मिना और मुस्तल्फा को जो वकार है, सफा और मरवा को जो वकार है, मताफ को जो वकार है, चाहे समसम को जो वकार है, बात की जाएगी तो लाइफ पूरी हो जाएगी, बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। यह सब वसीले का मामला है, यह सब सिलसिले का मामला है। इन्होंने जाना ही नहीं, दीन चाहिए नबी के जरिए, शरीयत चाहिए नबी के जरिए, पैगाम चाहिए नबी के जरिए, खुदा का इरफान चाहिए नबी के जरिए, दौलत ईमान चाहिए नबी के जरिए, इकान और इज़ान चाहिए नबी के जरिए, सरबलंदी चाहिए नबी के जरिए, सदाकत चाहिए नबी के जरिए, इज्जत चाहिए नबी के जरिए, अजमत चाहिए नबी के जरिए। ऐ खुदा, ये जरिए की क्या जरूरत है? तू तो हर चीज पर कादिर है, तो कादिर मुतलक के तखलीक का शाहकार बोल रहा है कि जब तक वसीला नहीं होगा, जब तक वसीला नहीं होगा, उसका कंप्लीट सिलसिला नहीं होगा, उसका बावकार सिलसिला नहीं होगा, उसके अंदर कोई जौहर नहीं होगा। वसीले, सिलसिले, पाकीज़ा कड़ियां आपने थामा, हुजूर मुर्शिद गिरामी इमाम मिल्लत का दामन हाथ थामा, थामाया आपने, थामा है आपने, हो सकता है कि आवाज नहीं मिल रही हो। इमाम मिल्लत का दामन आपने थामा है, नारा लगाने के लिए थामा है या दिल से थामा? सिर्फ यहीं तक के लिए थामा है या घर तक के लिए थामा? हश्र तक के लिए। ये इसको कहते हैं, कहा जाता है कि कोयले ही में तो हीरा होता है। शऊर जब रब दे तो उसकी समझ की बुलंदी बोलती है कि आप जहां तक समझाना चाहते हैं उससे भी आगे, आप जहां पे फंसाना चाहते हैं उससे भी आगे। दामन थामा है तो सिर्फ अमजद शरीफ तक के लिए नहीं, दामन थामा है तो सिर्फ घर तक के लिए नहीं, दामन थामा है तो सिर्फ अपने इलाके तक के लिए नहीं, दामन थामा है तो सिर्फ जिंदगी भर के लिए नहीं, दामन थामा है तो सिर्फ कब्र तक के लिए नहीं। दामन इसलिए थामा है कि हाथ होगा इमाम मिल्लत का और साथ होगा रसूल कायनात का।
के लिए तो ऐसा नहीं किया जी, किसी ने जबरदस्ती आपको कह दिया तो इसलिए तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, एक ही तो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कहा कि हश्र तक के लिए खाना है, सब बोलिए, इसलिए कि बहुत लंबी बात हो गई, 2-4 मिनट और। कब दामन थामा है जो हश्र तक के लिए, तो सच्ची अकीदत, उल्फत और इरादत के साथ थामे रहिए। इमाम मिल्लत का जब आपने हाथ और दामन थामा है तो मैं समझता हूं कि इमाम मिल्लत के वसीले सरकारे सैयदुल हिंद का हाथ थामा, सरकारे सैयदुल हिंद का दामन थामा है। और याद रखिए, जब सरकारे सैयदुल हिंद का दामन आपने थाम लिया तो जिसने नायबे गौसुल वरा का दामन थामा उसने गौसुल वरा का दामन। देख रहे हैं वसीला, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मुर्शिदे गिरामी का दामन थामा, मुर्शिदे गिरामी के तवस्सुल से सरकारे सैयदुल हिंद का दामन थामा, सैयदना दादा के तवस्सुल से गौसे समदानी का दामन थामा। और गौसे समदानी की बारगाह में पहुंच करके अगर खिराज अकीदत के तौर पर एक बात बयान की जाएगी तो लंबी बात हो जाएगी, इसलिए कि हमारा गौसे समदानी, हमारा गौसे आजम ऐसा गौसे आलम है, बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। नजर में हो, जहां रहो, जिस हाल में रहो, निगाह में हो, तो इस हाल में रहो। जब नजर में हो तो इस हाल में रहो कि काम ऐसा हो कि गौसे आजम के करम की बरखा बरसे। बगदाद का शहंशाह, शहंशाह बगदाद पीरे लाताजी सैयदना शेख वहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह नाज़ तक जब पहुंचे तो गौसे समदानी ने कहा, हमारे यहाँ सिलसिला चलता है, वसीला चलता है, चलो लेकर के वहां चले जिनका एहसान इस्लाम पर है, जिनका एहसान हमें सब पर इस्लाम का एहसान, सब पर इस्लाम का एहसान। करबला के मुसाफिर, फातिमा के चांद के शगुफ्ता फूल, हैदर कर्रार के लखते जिगर, दोषे पैगंबर पर खेलने वाले, बिला झिझक इस्लाम के लिए अपने पूरे कुंबे को लुटाने वाले, हुसैन आजम, आपका एहसान इस्लाम पर है, इसलिए कि इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, घर भर खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। अब ये बताओ कि जब गौसे समदानी के तवस्सुल से हम शहीद आजम तक पहुंचेंगे तो जिनका एहसान इस्लाम पर है उनका एहसान मुसलमान पर नहीं होगा। जिनका एहसान इस्लाम पर है उनका एहसान मुसलमान पे नहीं है, होगा। लो लगाओ, अकीदत रखो। और जब इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंच गए तो हुसैन आजम ने कहा, जब यहां तक आ गया है तो यही नहीं रोका जाएगा, चल वहां जहां से विलायत बढ़ती है, चल वहां जो शबे हिजरत बिस्तरे नबूवत पर इतने इत्मीनान से सोया कि कभी सोया ही नहीं, चल उस बारगाह में कि जब इश्क व इरादत और उल्फत में डूब करके नमाज़े असर कज़ा हो जाए तो सिर्फ अली के लिए पश्चिम से सूरज को बुला लिया जाए। पश्चिम से जिनके लिए सूरज बुला लिया जाए, अंदाजा लगाओ जात कैसी, अंदाजा लगाओ वकार कैसा है, अंदाजा लगाओ शान कैसी है, अंदाजा लगाओ बारगाहे मुस्तफाई में
इमाम हुसैन ने पहुंचाया, नजफ अशरफ पहुंचाए, अली की बारगाह में पहुंचे, दामाद मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, हैदर कररार की बारगाह में पहुंचे। हजरत अली ने कहा जब यहाँ आ गए तो मैं तो बाबुल इल्म ठहरा, मैं तो इल्म का दरवाजा ठहरा, मैं तो वलियों का सुल्तान ठहरा। चल शहर इल्म में, चल शहर इल्म में, नबी की बारगाह में चल, पैगंबर हाशमी की बारगाह में चल, हादिये बरहक की बारगाह में चल, शफीउल मुज़नबीन की बारगाह में चल, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में चल, राहतुल आशिकीन की बारगाह में चल, मुरादुल मुश्ताकीन की बारगाह में चल, ताहा यासीन की बारगाह में चल, सैय्यद मक्का की बारगाह में चल, उस रसूल की बारगाह में चल जहां ज़र्रा चला जाता है तो आफताब हो जाया करता है, जहां कतरा चला जाता है तो समंदर हो जाया करता है, जहां बेकीमत जाता है तो बेशकीमत हो जाया करता है। जब नबी की बारगाह में पहुंचे तो मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, मिल जाए जो हुजूर तो समझो खुदा। आला हजरत की जबान में तो हम तो कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा। खुबासत भरे जहन वाले सुन, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। कीमत चाहिए वहां से मिलेगी, इज्जत चाहिए वहां से मिलेगी, सरफराजी चाहिए वहां से मिलेगी, जन्नत चाहिए वहां से मिलेगी, तरक्की चाहिए वहां से मिलेगी, शोहरत चाहिए वहां से मिलेगी, सादत चाहिए वहां से मिलेगी, दीनी कुव्वत चाहिए और जोरे हैदरी चाहिए तो वहां से मिलेगी। वो नबी की बारगाह है, वहां अली ने मोजा दिया, नबी तक पहुंचे तो अब पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो मुस्तफा का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है। तो ये पाकीज़ा कड़ियां है जो मैंने शॉर्ट में पेश किया है। अगर आपने इसको सुना, समझ लिया तो फिर महसूस करने की जरूरत है कि हमारा जलसा कैसा होना चाहिए, हमारी अकीदत अपने मुर्शिद के साथ कैसी होनी चाहिए, वसीलों के साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए, सिलसिले की कड़ियों का फायदा क्या होता है, यह भी हमारे ज़हन और दिमाग में होना चाहिए। और मैं तो आज की इस मुबारक व मसूद नूरानी शब में मुर्शिदे गिरामी मौजूद हैं। वो बच्चा ज्यादा मचलता है जिसका बाप सऊदिया में रहता है, उसका बच्चा ज्यादा मचलता है जिसका बाप लीबिया में रहता है। नहीं जनाब, जब बच्चे के सामने बाप होता है ना तो फिर बच्चे की कंडीशन देखिए कितनी छलांग लगाता है। तो जब हमारा मुर्शिद हमारे सामने है तो फिर हम जितना नाज करें कम है, जितना नाज करें कम है। हम सरकार सैयदुल हिंद को वसीला बना करके खुसूसी दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारे पीर व मुर्शिद के साये को तादेर कायम रखे, जुमला अमराज से सेहत कामिला अता फरमाए। हाज़री बाराती जिस नेक जायज और अच्छे मकासिद को लेकर के आए हैं, परवरदिगार आलम मुर्शिद गिरामी और सरकार सैयदुल हिंद के सदके उनके जुमला जायज, उनकी जुमला जायज मुरादों को परवरदिगार आलम पूरी फरमाए और उनके दामनों को गौहर मुराद से खुद फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आजान दिलवाद